Boboiboy daun dan juga boboiboy air, boboiboy tong juga si boboiboy petir. Selanjutnya adalah si boboiboy angin. Ku kuasa boboiboy bala, kuasa kristal, ada pula kuasa boboiboy voltra, boboiboy solar dan boboiboy halilintar. Boboiboy gamma juga si boboiboy tanah. Selanjutnya boboiboy kuasa gempa, ada pula boboiboy kuasa cahaya. Boboiboy memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi semua makhluk asing yang ingin menyerang dan menguasai bumi. Inilah kuasa boboiboy. Selanjutnya ada pula boboiboy salju, boboiboy kuasa es dan kuasa api, si boboiboy blast dan juga boboiboy inferno. Yang terakhir ada juga si boboiboy topan dan juga si boboiboy kuasa beliung. Inilah macam-macam kuasa boboiboy. Boboiboy daun dan juga boboiboy air, boboiboy tong juga si boboiboy petir. Selanjutnya adalah si boboiboy angin. Ku kuasa boboiboy bala, kuasa kristal, ada pula kuasa boboiboy voltra, boboiboy solar dan boboiboy halilintar. Boboiboy gamma juga si boboiboy tanah. Selanjutnya boboiboy kuasa gempa, ada pula boboiboy kuasa cahaya. Boboiboy memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi semua makhluk asing yang ingin menyerang dan menguasai bumi. Inilah kuasa boboiboy. Selanjutnya ada pula boboiboy salju, boboiboy kuasa es dan kuasa api, si boboiboy blast dan juga boboiboy inferno. Yang terakhir ada juga si boboiboy topan dan juga si boboiboy kuasa beliung.
kuasa. Stephen Patchy the Pirate, SpongeBob SquarePants, Tuan Crab Plankton, Sandy Squilliam, Poppy Peterson, Squidward, Flying Dutchman, Johnny Patrick Star, Gary si Putrek, dan Raja Neptunus, Grandma Racing, Don si Paus, Karin, Kevin, Katy Melaut, Old Man Jenkins, Fred Pickle, Larry Lobster, Mermaid Man, dan Barnacle Boy, Upin dan Ipin, Karusopa, Abang Gani Abdul, Salam Tok Dalang, Uncle Muto, Rajo, Abang Saleh, Ustaz Hamzah, Aja Ruding, Uncle Ahto, Rambo, Apin, Sapi, Bedroll, Opet, Ultraman, Ribu Lisa, Robot Telur Kalim, Herse, Wasan, Metrobot, Raksasa Batu, Raksasa Halilintar Mail, Abang Tiger Cigu, Besar Fatia, Nurul Cigu, Melati Jung Ijat, Susanti, Devi, Ehsan, Meme, Jajung Sing, Cigu, Jasmine, Fizi, Raffi, Suku Pulu, Nenek Zul, Ajis, Satar, Aris, dan Aratu Pai, Deko, Raksasa Bayang, Boy, Ying, Gopal, Top Abah, Fang Ojo, Bot Pak Ciku, Marson, Yaya, Maci, Kantin, Popo, Papa Zola, Raffi, Jamul, Iwan, Wahid, Mama Jila, Osman, Burger, Nenek Ying, Bapak Kantin, Kapten Polisi, Polis 1, Polis 2, Uncle Lim, aduh tahu kalian Sasha, Prof Azroy, Komputer aduh, Robot Hamba Koko, Jambo Jojo, Gono, Maharaja Atata, Raksasa Tidur 5, Panglima Scammer, Komputer Joba Gogo, Bagigi, Bagugu, Bagege, Robot Toko Tiang, Gergaji Durjana, Ibu Buruk, Wak Bagaga, Ali Abandir, Alicia, Analog Antify, Boy Alia, Zakar Bulat, Buster Drake Quattro, Comot Chris, dan Wisnos, Dayang Dr. Aaron, Dater, Malah, Tungga Jeli, Gans Droid, Gita Iman Jeni, Jet General Rahma, Kai Komeleon, Mawar Meka Droid Karya, Melur Roja, Victor Rudy Shaun, Neon Mushet, Resiente Onco, Mia Mun Mika, Sesta Sidaran, Urowak, Musanjes, Rizwan Puan Rumah, dan itulah nama-nama film kartun SpongeBob, Boy, tak ketinggalan Upin dan Ipin, juga serial Agent Ali. Jojo, Yaya Ocobo, Robot Pano, yeah boom 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 boom, Iwan Bagogo, Postman Popo, Kapten Kaizo, Machimoto Bot.
mata. Ketu si membutau kewa hintuk abah. Adudu burger menenek yingki kita. Koko jumbo joker tu Iwan raksasa tidur tiga. Roblet nalah apa zola ibu bu. Kunci sul muka lo kisah ruka Angkel imam zila paci kumar nyonya wawa. Yimprop kaisar rata tiga. Gono shield robot hamba Raffi Jambu. Wak bagaga si gurunda. Petir gama kuasa gempa. Ali-ali sia ejen alia analog meneoni mustasi daran melur roza. Bakarudi abang bir Rizwan Aaron bulat resmika Master Droid Kai Komeng Leonia. Dr. Ghazali Seshaun Iman General Rama. Dr. Tonggan Siete Jenny Puan Munawak Musang Gita Jet Ocho Victor Quattro Dennis Dayang Melur Mun Mawar Dr. Mala Chris Karya. Di antara mereka berdua mana yang kau suka? Boy Agent Ali. Ari masih Malaysia. Tetangga Indonesia. Tetangga Indonesia. Park Maru sebagai Saori warrior hijau. Kang Han Gyo sebagai Jikiri warrior biru. Shintori atau Egiri warrior kuning. Han Gao sebagai Valkyrie warrior merah. Ada Chris sebagai Black Valkyrie warrior. Super Sentai X Garion Korea Selatan. Bagi Gibagogo, bagi Gibagogo, Bagogo si adudu. Musuh boy Ojo buat si Popo. Dan selanjutnya Tauke raksasa tidur. Kaisar Atata 3 Sasha Tok Aba. Burger Mendurjana yang juga robot hamba. Koko Jumbo robot Koko Tiam dan Gopal. Kapten Polis Raja Tom juga Pacik Kumar. Si Boy Mama Jila juga Papa Jola.
Ariel, Nurul, Opah, Upin, dan Ipin. Angkel Mutu, Suku, Pulu, Susanti, Hera, Sewasan, Jajrit, Ijat, Kak Rus, Kalim, Raksasa, Batu, Fatia, dan Dr. Raffi. Robot telur, Sito, Dalang, Rajo, Tupai, Sapi, Azarudi, Ciku Besar, dan Cigu Melati. Abdul Salam Badru, dan selanjutnya Hasan Haji Ustata. Lalu siapa? Abang Saleh Ahto. Kemudian Davi Aris dan Ara Bang Tiger, Ropet, dan juga Abang Gani. Aris dan Ara juga Ahton, Cigu, Jasmine. Raksasa Bayang, Hideko, Hamsa, dan Devi. Raksasa Halilintar, Nenek Jul, dan Fizi. Manakah yang kalian suka? Komentar di bawah. Komen, that's right. Karakter Bobo Boy dan juga Ejen Ali. Mereka berdua melindungi bumi. Kalian bisa melihat mereka dari layar TV. Bobo Boy Gempa, Tok Abah Sasya, Bobo Boy Topan, Posmen Papa Jola, Kuasa Solar Kristal, Fang Iwan Gopal, Bagi Giba Gogo, si Bobo Boy Tanah. Bobo Boy Api, Air Bapak Kantin, Kuasa Petir Angin, Kokoci dan Wahid. Bobo Boy Salju, Popol si Uncle Yim, Pacik Kumar Ibu, Bobo Boy Voltra. Bobo Boy Daun, Gergazi Durzan, dan Mukalakus. Boboy Bala, Komputer Adudu, Oco Komputer Jojo juga, Raksasa Tidur. Kuasa Halilintar, 5 Panglima, Skamer Memajila. Bobo Boy Gama, Kapten Polis Rajak, 3 Rotau, kasih Kiki Taing, juga Yaya. Raffi Jajang Bulton, Kuasa Inferno, Kuasa Cahaya Koko Jumbo, Kuasa Es dan Thorn, juga Kuasa Blaze, Retaka Borara, Tarung Saiba Gugu. Robot Kokotiam, Maciwa Bagaga, Raksasa Gonohong, dan si robot hamba, Probenyo Nyawawa, Raksasa Gurunda, Azroy Pacikumar, Joker Tufar Goban. Ami, masih manakah yang paling kalian suka? Bobo Boy atau Ejen Ali dari negeri tetangga? Selanjutnya juga ada si Ejen Ali, Dr. A, Ron Abang Bir Ali, Alicia, Ejen Alia, Dr. Gajali, juga Dr. Mala.
Sean Sasidaran, Rudy Seis Roja, Victor Puan Muna, Ocho Wak Musang, Danis Dayang, Iman Jani Leon, Karya Daus Gitar, Rizwan Mika Mia, Boy Analog Man, Antifaya Bakar, Kai Komen Mawar, Uno Bulat Dangge, Neral Raman, Basta Droid Malur, Meka Droid Si, Teneonimus, Shat Quattro Moon, Just juga Dr. Tom, Dance Droid terakhir ku minta tolong di subscribe dong. Ini karakter dari Bobo Boy juga Agent Ali. Mereka berdua menghibur hati di kala kalian nonton di TV dengan family. Pasukan Boboiboy Boy dan Agent Ali, di antara mereka mana yang kau sukai? Dan yang terfavorit? Juga yang terbaik? Bobo Boy Topan dan juga Boboiboy Boy Cahaya, Boboiboy Boy Daun juga Boboiboy Boy Tanah, Boboiboy Boy Bala juga Boboiboy Boy Es dan Gamma, Boboiboy Boy Tuan juga ada si Boboiboy Voltra, ada Boboiboy Boy Solar si Boboiboy Boy Halil Intan, Boboiboy Boy Blast dan Gampa juga Boboiboy Boy Kristal, Boboiboy Boy Petir dan Angin, Boboiboy Boy Api juga Air, Boboiboy Boy Belium, Boboiboy Boy Salju, Boboiboy Salju, Hero Boboiboy Boy, Hero Boboiboy Boy. Selanjutnya ada Boboiboy Boy Inferno. Itulah si Boboiboy Boy. Manakah favoritmu? Pasukan Boboiboy Boy dan Agent Ali, walau masih bocah jangan ngoni lawan. Nanti kalian tumbang. Kalian dikalahkan. Uwan Muna Mika Mia juga Sasidara, Dr. Gajali Chris juga Analog Man, Dr. Malaneonimus Bulat Boy dan Dayan, Iman Jenny Shot Leon Rudy juga Karya, Agent Alia Komeng Mawar Ali Alicia Sean Uno Abang Bea Roja General Rama, Sais Victor Dennis Aaron Melir Ocho dan juga Gitel Master Droid juga ada Mega Droid, si Agent Ali, seorang bocah yang jadi agent mata.
Inilah pasukan Bobo Boy dan Agent Ali. Manakah pasukan yang engkau sukai? Cari buat kalian, jangan lupa di komen. Menurut kalian siapa yang paling keren? Pasukan Bobo Boy dan Agent Ali. Aduh moto bot inggo tarung yaya burger men borara Gergazi dur zana maci nyonya wawa ocho bot fargoba Azroi fangketus papa zola Bapak kantin Iwan mama zila Letnan lahap angkel yim retaka Koko jumbo Sai panto Raksasa gurunda robot hamba Wak bagaga Tahu ke kapten Kaizo kita Kucing sewel target bot separo Tom Jojo Rok taroka juga robot pango Boboy boy Boboy boy Boboy boy Boboy boy Halo teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Morino Gorontalo dan aktifkan notifikasinya teman-teman agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari saya, oke? Agent Ali, Abang Bir Alisha, Dos Alia, Analog Man, Neone Musegita, Daktar Mala, Daktar Tonggazali, Mika Mia, Meka Droid, Trasia Temawar, Sikai Komeng, Ocho Rizwan, Leon Dayang, Chris Rosa, si Farefai, Uday, Adit, Aris, dan Ara, si Abang Tayar, Aju, Satar, Upin, Ipin, Opa, Karol, Smile, Mei, Mei, Rembo, Sapri, Tonalan, Susanti, Jajrit, Ija, Ahsan, Tupai, Rajo, Angkel, Mutu, Fizi, Hamsa, Kalim, Badro, Lope, Daktar Raffi, Suku, Pulu, Nurul, Lisa, Abang Saleh, manakah yang kalian suka? Berikanlah komentarmu di kolom bawah. Jangan lupa tekan subscribe yang warna merah. Tekan loncengnya, tekan loncengnya. Upin Ipin, Agent Ali, dan Boboy Boy, juga Siva. Upin dan Ipin Karusopa, Abang Gani Abdul Salam Tok Dalang, Angkel Muto Rajo, Abang Saleh, Ustaz Hamza Aja Ruding, Angkel Ahtong, Rambo, Apin, Sapi, Bedrol, Opet Ultraman, Ribu Lisa, Robot Telur Kalim, Hera Sewasan Metrobot Raksasa Batu, Raksasa Halilintar Mail, Abang Tiger Cigu Besar Fat
Alia Nurul Cigu Melati Jul Ijab Susanti Devi Ehsan Memi Jajung Sing Cigu Jasmine Fizi Raffi Suku Pulu Nenek Zul Ajis Fatar Aris dan Ara Tupai Deko Raksasa Bayang Boy Gopal Tok Abah Fang Ojo Bot Pak Ciku Mersun Yaya Maci Kantin Popo Papa Zola Raffi Jambul Iwan Wahid Mama Jila Osman Burger Nenek Bapak Kantin Kapten Polisi Polis 1 Polis 2 Angkelin Aduh tahu kalian Sasha Prof Azroy Komputer aduh Robot Hama Koko Jambo Jojo Gono Maharaja Atata Raksasa Tidur 5 Panglima Scammer Komputer Joba Gogo Bagigi Bagugu Bagege Robot Toko Tiang Gergaji Durjana Ibu Buro Wak Bagaga Ali Abandir Alicia Analog Antifa Boy Alia Bakar Bulat Buster Drake Quattro Comot Chris Dennis Dos Dayang Dr. Aaron Dater Malah Tungga Jali Gans Droid Gita Iman Jenny Jet General Rama Kai Komeleon Mawar Meka Droid Karya Melur Roja Victor Rudy Shaun Neon Mushet Residente Onco Mia Mika Sesta Sidaran Urawat Nusanjes Rizwan Tuan Rumah Dan itulah nama-nama karakter dari Upin Ipin. Tak ketinggalan Erjan Ali juga Boy air es dingin. Upin dan Ipin Karusopa Abang Gani Abdul Salam Terdalang Angkel Muto Rajo Abang Soleh Ustaz Ramza Aja Rudin Angkel Atom Rambo Apin Sapi Bedrong Opet Ultraman Ribu Lisa Robot Telur Kalin Hera Sewasan Metro Bot Raksasa Batu. Aduh, boy, saya Gopal Bapak Kantin Supra Burger Menbo Rara Katu Sasha Dashboard Jojo Pan Fosfire Gargazi Durjana Ibu Bujong Kertu Iwan Kapten Kaizo Tomki kita Kapten Fargoba Koko Cio Cobot Komputer adudu Komputer Jojo Motobot Panto Kucing Sewelet nan lahap Retakah tau ke Prokopo Maci Mama Jila Muka laku Shelda Target Botarung Wak Bagagaya Rapi Jajam
dan Miss Dayandos Dr. Ghazali. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Morino Gorontalo. Oke, langsung saja kita bergoyang. Abang Saleh, Fizi Mail, Meme, Muhtin dan Ipin Susan, Tilisa, Devi Ehsan, Ija, Jadri, Kalim, Daros, Badro, Cigu Besar, Cigu Jasmine, Todalang, Rajo, Opa, Opet, Rembo, Angkel, Mutu, Aji, Sata, Raksasa, Halilintar. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Morino Gorontalo. Oke, langsung saja kita bergoyang. Morino right here. Ramadan tiba versi Boboy Boy, let's get Boboy tiba, Boboy tiba, Boboy tiba untuk mengalahkan Adudu dan kawan-kawan. Dia memiliki 7 kekuatan elemen. Boboy tiba, Boboy tiba, Boboy tiba. Dia mempunyai sahabat yang sangat banyak, dan mereka pun juga memiliki kekuatan. Boboy Yaying Gopal Sasha, Ocobot Papa Jolatok Aba, Fang Popo Iwan Detektif Konon, Angkel yang tahu ke Azra Jambu, Pak Ciku Marson, Nenek Im Wahid, Makci Kantin Alien Adudu, Robot Hamba Probe Koko Jambo, Jojo Maharaja Atata. Untuk mengalahkan Adudu dan kawan-kawan, dia memiliki 7 kekuatan elemen. Roberto Santana Wak Bagaga, 5 panglima Skemer Tom Robert, Ibu
robot panggo bagugu bagigi bagogorop dan pangku kalakus komputer adudu bobo boy petir bobo boy angin bobo boy tanah bobo boy api bobo boy air bobo boy daun bobo boy tiba bobo boy tiba bobo boy tiba. Dan semoga mereka bisa mengalahkan dia adudu dengan banyak elemennya. Aku yakin mereka bisa untuk mengalahkan adudu dan kawan-kawan. Dia memiliki 7 kekuatan elemen. Dia mempunyai sahabat yang sangat banyak dan mereka pun juga memiliki kekuatan. Dia bobo boy telah tiba. Dia bobo boy telah tiba. Dia bobo boy telah tiba. Boboy boy, adudu, Yenggo Poltaru ya Fanggorara, Burger Man, Joker 2, Captain Fargo, Bakoko Jumbo, Das Bottom Uncle Rimu Kalakus Mama Zila, Ketu Separo Paciku Mersai Papa Zola, Kucing Sewa Letnan Lahapan Tonyonya Wawa, Jojo Ibu Bumoto Botaru Shielda, Raffi Jajambulu Taroka, Robot Pango Raksasa Gurunda Neneing, Kaijo Simandu Tok Abah Kikita. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Morino Gorontalo. Are you ready? Alia, Abang Bir, Aaron Analog dan General Rama, Antify, Buster Droid, Bakar Boy, Bulat Alicia, Comot Chris Kuatro, Danis Dayang Puan Muna, Dr. Ghazali, Dos Dr. Tongkai Komeng Gita, Gansa Sidaran Neoni Musya Triste Rosa, Jajani Iman Mawar Melur Mun Unomia, Rudy Victor Wat Musang Rizwan, Karya Mika Ocho, Dr. Mela Larusin, Jelaram Udayan, Ditrova dan Shiva, Bubble Bass, Dirty Bubble Dennis dan Flying Dutchman, Mermaid May, Poppy Puff, Squidward Patrick, Tuan Chris Pombo, Taito Tail, Neptunus, Bernacle Boy Plankton, Allman Jenkins Fred, Demot Rek, Flex Johnny, Kevin Karin, Larry Pecipil.
beragam budaya, indah taman menara, terbuka suasana merasa bahagia. Marino kini kembali lagi, lagu ini ku dedikasikan untuk Limboto City ini. Menara Limboto bukan Paris, tapi tempat ini bisa bikin suasana jadi romantis. Jadi please buat kalian semua, wisatanya tolong dijaga. Negara pemerintah jangan merusak atau menulis nama. Buatlah wisatawan yang datang jadi terkagum.